Action! Dapa. Dapa ka na. Ba, gusto pa sa paper sa camera. Dapa. Ay, Ano yung tinuro ayun. mo? Ano tinuro dati? namin? Dali. Ayan, ayan, ayan. Okay. Yan, yan. Lapa, What's lapa. next? What next? Lapa. Ano na? Make daddy proud. Sige na. Oh. Ayun na. 1, 2, push it, push it. Sige lang. Pump. Pump. Ayan. Pump. Sige, hatakin mo lang yung bedsheet. Sige. Ah. Miggy, Mickey. camera shy ka? Berasay. Push, push. Sige lang. Sige, pump. Ganun. Dali. Ayun. Ayan. Sige. Ganun. Dali. Push, 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 push. Hayop tong batang to. Sanay, no? Manang-manang sa daddy. Alam na alam. Tuntua. Hinahatak pa talaga yung bedsheet eh. Push it. Push it ka na. Tuntua eh. Landi. Okay. Yeah. Push it, push it, push it. Push it, push it. Malaning bata ka. Malantik. Malantong. Malibog to. Kaya na nagmana? Sa tatay. Tatay niya. Hindi pa tapos, Miggy. Usually 2 minutes tapos na dapat yan Hindi, mas mainam yun. Mas gusto ng babae yun. Ano, time is good? Time is gold. No. Miggy, una-una mong porno. Push. Yeah. Ulit.